ite bina wo fula alla nyomi nyaadi le walla jara inin sunna mol be ke kilindi ni sufiyat be ke kilindi ite mu jumal wote keno la de yeke ko wo modu fenke fo oustaz modu fal mimbe Senegal ha hani musol lafta ño gar walle ala bi akita kiatar lati katale kela status pour ye jela nana da mesitiel ni ñimme ko malal jibe droite wo kawanda mo ñanta a foy ala ko mo muso ñanta ñi ñala ñi ñabete ata wo kaw ay wol kawandi wol na hesal lal je dra jibe mo jelle hesal jang koyo betata ala koyo le fenke ay wulyal fayta so wo sifal wo kawandi propaganda kawandi sifal wo be dina jumala kon ha wo mun dina le famot wo man soto so mfo mol se hakilo tuoto e mari kata wo try wota succeed nola ya kira nen ko mina ya bute minna nuwol hudwol lutwol ila moli min be foy ite yenna ite koy mu sunna moldi ini sunna mol be ke kilindi ini sufiyel fana be ke kilindi foy ke jey non c'est que mo kamin fone tete van koros ha wala na imam ahmed de min fa konning aliye atondi fa sunna mo min jaka bida mol ake mu jala sabaka ni kasi bake ala konti wala kafo kono ani wol min kasi bake ala konti wala kafo kono ha nyada fulati ele mati so lafta kanna mol fengendi nyinala na fondinge dobe ja audio kinyinan aka tonyale fo mo kendole mada ka katale so ate ala audio kinyinan anin aya barindo fana na diamo kinyinan so ngebele diamo la moy ngate talla moy ngala ongul fana talla moy barala ongul nyin asa ko boyni nyawo munafiko le tikatu munem aka diama nyamin nga audio ki nga wokila ongul ya wojabi na wojaba correcta na wojabi kadu ni ay wokila ongul ya wo fonga wo moyibe kuyala kada ongul kamin fa ha al kamin be foten to nyale bari ya fo nyamin wonde say ni be ko wondola fo se hakilotu ite ibe society min kono anini ila mol fanam be sate nyin kono nyaadi de ha boy so wosi kuma furin jama nte fo nal tolle bari ni yaje malaf mo jama fo ya lonja yalo ni yalo e kane fengele ndun kiri kuma furin jama la wolle fa you know ngay ko so dina bibiribe dina mol nenna gambie be fenkela ila ongul kanyi min fota tebe min tole wo wato ngama nyanta finda ka fo li ko min foto nyante wo ko la enete ani te nyanta min fulali yof wole mutilingoti you know so ndol kanyi lafta ka je korakindi ate puru ase wolong wonyama ka je ko ala ongul nyin ndol la dino ala nin kila min fo ibuka fo moy wote nyanta fulate ni afota be tembela wole nyama no ha ntenga jeten fa barin ka fa ntenga jeten ha kadu ko ni wonte ni afo molete be kamfalale nyinol ba fole be ndiro nyinol ba fole be kamfal ke bila kawando ni ate iba fole ko mi iten ndiro kele ko ka sunno le fo mole kitabo ni sunno iba fole puri kata fo ite kulutale ite daji ko soro ite bukan ndiro ke wote ifonyo ha ifonyo de ning aya traite lafta ye wole fo je to ko ka kitabo ni sunno le fo moli bi ima fo kulubal yatale idaji konta yata ibarakanta yatale lafta ya fote na ma fo nyama ni ba fulate ni kete ba kelaten woto e fonyo te da kafu kawsu fo fana wol kan nyim atondi fo Mustafa Silla wala kafu wol kan mina lon ko ni be kawndo mol be kata wuri mol be kontan ni kodol be juruma bulol be kosila mol be wura kodol be juruma ha kadu muna na wokake mol lafta minne bole foka mol ye wod lato imanta ala ku foka ha ibuka ala fo mol ye bawete ko ka kila minna kumo fo yo bay wala wo sate kono you know yo kongondi wala yo barama wala yo nyokati wala yo wala saybol yankankat wala yo ne wala bulata wala anin janni annabiyo mol mi an koy be kanana te jannate kanana annabiyo mol min be nata ma yuqalu laka illa ma qad qila rusul min qablik ida fem folete ma Muhammad fata yo fo annabiyo mu dol ma jannite kana ida koy ka wala kumo fo bi moda fola ko ibadi ngo yalon lafta min fulale ning aldunta ni fenge kuo kono ni min dunda ngadi amu itale mbadi audio manta plela mante to fola komi la ongulla ko mo jamale ka propaganda kuo ke so memin fole ni dunda ni sunna kuo kono bi ibadi wolle fon folo ka wuli ke kele ni me hakilo to manke beti illa marabbi ndenga o fon ali janne ndefon la moli beje kata souvel ya am fon ya moy audio to mi yalon ka nabe siring wo fon wala na souvel mallan no soto alal tulo ne mallan no soto de wo fon la record souvel nyim fon badi mo wala wasani na mi ya record wa ki dole wa ki nante
mfango tulobe mbado akafa nal bande nal ba fama to fo jali abama to fo je nal yo fo je so fo i mari se hakilo to min ka wo fo ni kam bulo bula mirankino ko non kaddo morok ate bo fo kam miye mbala faje sufi pabiri woni miye mbala fa woka faale ko ha bari ngala mollon ne manjari ngawol ne walla ngaw fanam be fo wolma e ka ngalo ne wol buko ka hani ala fo dron pour aye dey billahi wallahi tallahi ka faaliyete nyamin aketa wole nyama alyalo ne ko la mun keta ban comme kan do manine fo comme na personal code ikon na family group o min yalon ko yallon to la family group o nga kumo foje ngoy ko audio bembul so malla fi mbadi ngol ngal be kanu ngal be bunya ngal horoma so ndol be nyin dina ko ndo kitabo ni sunno wala be laban ndun denga wala kanu ani minul bo no makatambi momo ni wulute to kan so bani min nata yefan kam fandi jan koy kan den nenne mbe siko sotle la ko wala kam famane wala kam bamane nte be siko sotle de mari la ko kadu munem ni kam bamane kam famane kan den ne wo kete kam famunel wala ka kumal fo wolma nte man kam fa sa yite ka mune kam fa ma woto fam ko yemte o fam non okay ko Yusuf le kanyinke for example Yusuf le kaka okay so Yusuf man kam fa ite ka mune kam fa iko Yusuf fama kanyinne nyineke okay so Yusuf man kam fa ite ka mune kam fa Yusuf bama kanyinne Yusuf man kam fa ite ka mune kam fa so ma wo understand nga wole fo gurbo ko ni minga kam fa o ko lanta ma understand anu seko li lafta min fanam folalie malla fi moyna ike fam badi ya kanundi ibe fam fengen la kiribu karabu adunda jana fini ite fon kata souvele ka fo ko ala bane abama to mu duru jat duru songolti comme ka ba du jata misal fin na sadet afama to mu fatmata dramel ti wasival so alba wol to flaliene ngoye ko malla fi mo kata souvele ya ka fo ala bane ala afanen woko le kana groupe ko je ke fan kampandi o kola ka fo ika na molle ne kan kotole ne kan bale ne kan fale ne wala nan ko e fonyo nyin ngoye ko malla fi moy woke biri ngo bula groupe ko na tata loku moma audio kinanje ngoye audio bebe mbulu tu ni momo ka findi ikata ka bo souvele ko ala bane ali afana fama tomu ya bama tomu ye woko le na groupe ko je ye fan ye ke fan ne ko yandi wala nda tete ko bo souvele ngoye nimmin ka ke ya bula no audio bebe mbul biringo fo lokum groupe o fata ko fure atata alkiam moma wo ku maji ko te ka banda so idem badi mi yalon ko komin kanyim fo yele dron nga pour yalon amanke pour i financer fam mako ni wasival ni kuma stanyina ngo surtout ni de la mol fam bota yalon mim ma balafat ngoy gonde ntol wuluta mor kundale nte fama mu morolt nte mu mor dingolt ntol wuluta wala kon wale ntopato yonkulu wa ila akhiri ngo ifama fel okay Yusufa ifama kanyine ka ifama yebula alanin kila akoita alanin kila karam min sabata kitabo ni sunnon yena yewo fay itata o karena ta yetonyaji ni de fama to ko ne malla fi fama la de malon fal kan na kumo moy ba ni te fama to kono ni de fama to kono imalla fi fama la de malon fal kam moy ka fi fama ko ita karam pour ite million ni na tay so fay atema million wala la nafara min kulli firqat minhum taifa li yatafaqahu fi din wal yundiru qawmahum ala yafu wala nyam yisite la mol masala ni nyaadi tumomi idha rajau ilayhim in tumomi ne murte kan wala allahum yahdharun tumo waro do bado se kanda jongo bi momo kany morial ni ñukol bayna society kon fa atra fama mu mor baleti wala amama mu mor balti wala baray to nyaleje ndu won min fana ye bula karam la wala ftale pour ye to nyaleje yena ya fo ñin ñi mam bete ala bula so souviel dun ko wala tekel ika téléphone la famille kono nafika bal beje ke fam murani wasifa la ha ndol mu kan dol fango beje ali yalo ne mi atna wol fango kalo ne kamin fo to nyalende bari warole katine ka balang bawo ni alto la sate mu atondi sere kundaleti wala biri kama malo so modbe ka wuri tol tolela femme wo todi la fo moria for example say hadina te to nyala fataje ko to nyala be kitabo ni sunnol aba flala moli alngam bam far kadu bunyani waro min benkan ni wonde wobe bolan kanne ha mune kadu ale min fa alqur'ano ni atondi alqur'ano ni kila sunnul hadith ni min sallallahu alaihi wasallam nin tumo min na moli yo mutadrebe bolanyin jondin jo yakono ka moli mutake jo yandi ke fal yandi ke be yandi ke falol ni beangol ni fenkol abebe ni sufi ale kon billahi wallahi ta'ala so yajele ko ni wo banda
so yajela ko ni wo banta sayin itol ka wo kuol min soto sa ite wol soto la so wo kam be plano be fero be lan la pour wo kata boy kan so nate de bota o family si vale kono dol ke te siti ta kelola ha munem nko nyim fam fama morol tiwai nyim fam fen ko morol tiwai afala ka bule mo te minu ha kila bota mori min bala kila fanni mabe balu ko ne ka be dunna jahannama kila yelo abi lahab ite ka munem foto ko de ken nona da kumbota famala dungola jahannam kila kuma na kay fama ni fama bebe dimba kon ite fama ni ite bodo minu ba wol mujuma nga kila le foten nga kila lafta alella moyni hakilo la moli e fan kanya ye fan maji ha moli e fan kanya ye tra hadamadi ya palaso do ye moli bunya ye moli horoma ye moli akilol bunya ye moli hakilol horoma ye moli hakol dile ya kate ye fan maji ko ale dandi dam ye danje ko tol mu hadamadi wollet ha muna na dino fota manda pour ni mona ta mota siri majliso ta wula e sia noto comme to la gambe kamin fentem fo musulman ala tiniwo ha so ite kala fi olete tra moli be kan alto da male be tra moli be albe ndu wobbe a be a tra fenta ko ma fota pale yani mfanya foni nyo korte ni morial ni ko setani ko woyete waran nga nyibi foda nga misalo ta kila sallallahu alaihi wasallam hamza kila fama dinne alota kabala ko qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ite mu jumalete ni amze wofo ha kila fandi ni annabi Musa allota bin firawna kay alam nu rabbika fina walida bawo firawna sufi yale kay wodlat ha wo mu sufi el daji kolti ni momo yettoñaje bula toñanom mumino ala filifengole mu toñata bañini kan naaje dama ka tombo wolto kaje ko atele tam ha wallahi ala ninge aja fo alqur'ano kono fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin al nyo hakilo bulandi nyo hakilo bulando ka muno la muna nebe mo hakilo bulanda imma italo nale walle nyinala nyin kuflol kilinna ha na alfal mi alon ko yete bula karan ika mol mi kina nun do mol ika kodo ka funyo kay mo ki tuawdu akadam ne pura ida kodo nyini ila family e free mam min soto nu ya soto yaje so ni ete fanan ki karan pour ita fello to mam min lon num pour yo wolon ni nata yo foye ana traité wuluta wala kon Musa ni Firauna qissa kanyanta mo kendo be wodulato kawando tin birim Firauna kalam nu rabbika fina walida Musa man balawala ولا بست فينا من عمرك سنين موسى من بلا ولا وفعلت فعلتك التي فعلت موسى من بلا وأنت من الكافرين وموسى كاي فعلت أيام من بفناكل إذا وانا من الضالين براتم بفلين نقول كسون تونيا لهم النبي يوم الداجي كولد ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين والله كيبانو ينقل بك السنغال أكو ساني مواني سيابا موريالا wallahi ay se kemo se diga tentu bake a jeyne akonye ko wala tinante moriya bula ala audio 5 minutes audio wala kina ha ako wala tinna se kemo lo akonye ko ay min befo abe saudi ay audio nya min befo je nte fon ka wala ke kam da na ben siri na bunko na ben jibe kam birimba baraka ha akonye ko se kemo min fo in nga in akonye kam ta nya ben na le mba baraka wala ka fonye ko ala kiliando be jela bungo be nyobala so biri wakata ala molia akaya ko bawet la kiliano buka siya bake nana suto mbe na fengbe na kulo dole dile la miat na kiliano ka ranna dato pour yalo anada no makaya munem akaya be moko yo sambala na musu koyo niya musu kuina ila maniya mimbe fintla bala be safero nyinkela walla be ayo nyin safela walla la sumare munyinati ibe kula walla ila bundato molbe ranna jel alal alquran ayo kabo maniya ta ka oke o kono ibo safela ni walla maniya audio tara for 5 minutes abe se kemo buloko sanyi mwani se momi alon ka be moriala ako se kemo nko ala audio ta konye se isu se kemo e min befo ikamta be sirim fe bunko no nka wole ke nte ka wole ke nka wole ke hino so bini wonata wakata sunna moti wala mol mi anko e bota wol bala ikaje la family karola nafiko dol kata je nimminul wuluta lal hakilo to mo sifal